Sa'yo, Elsa. Okay, so what happened to your eyes? Gipiskat, gisur eyes? No? Naunsa na? Napuli yung pag-una? Hindi, ang kuwan ko na Adre. Yo, the mother of Elsa. meron na miss kay akong igsuon nga nagtakod-takod ba. So your sister, brother nimo, dayon natakod niya. Kaya adto man sa magatugan sa akong mama. Mao di ay. So siya pa ang nakuan. Siya po. Okay, ayun tan. Okay, so during the live earlier, so someone gave you for your medicine for your sore eyes, right, Elsa? Okay, so what did you bought, man? Let me see. Okay, worth it of 401. Okay, so abida what eh? Patambali na atin no. Kay basin ka mo Ay gali ni miss katoy pamiyaging adlaw kay puwa jud kayo as in puwa ni. Okay, so kani the boat ay mo 401 tino. Okay, sa aska dali ra gud ninyo asa mo sa crossing. Kaya sa mga dapat na kuan mo kay picturean na. Picturean niya, videohan kay mangita man ang Koreano. Okay, so mao ni. So this is your medicine for your sore eyes, Elsa ha. Okay, so I hope nga maayo na ka. Sige, og kana na ha, matambal, maayo ka. Elsa, okay? Okay, sige. Kago nim, kamsamida. 1, 2, 3, go. Kago nim. Kamsamida. Bye-bye. Bye-bye. Good evening, Joanna. Good evening, everyone. Today I'm going to discuss about acculturation. So, what is acculturation? It is a process of cultural change that happens when people from different cultures come into continuous contact and they begin to adopt parts of other cultures. Like, asawa mo American, tapos di ba, kung apart mo sa each other kay kuan, like, mag-share na mo bang cultures, like, example, kung nana mo'y anak, pwede po maran si yung anak ang English, Tagalog, and then pwede po niya ma-experience ang kuan, event niyo sa kanang lain na country, for example, sa Americans, kay Thanksgiving, tapos sa ato direct kay kanang mga fiesta, mga Halloween, Christmas, New Year, anak. And then, in a short way, kita nang imo lang diyang gi-learn at accept ang culture nila o culture nila. Okay, sabot? Okay, so ang topic ni Nora is all about acculturation. So, ang culture nga na-adapt na nimo ang other culture sa another country. Or for example, dili lang kay gana. So, for example, 'di ba, nasakop man ang Philippines saan sa man, 'di ba, sa Spanish, American o mga Hapon, 'di ba? So in what way man nga na-adapt na to ang culture sa Hapon, mga Hapones. Unsa man, or dili lang kay sa culture, 'di ba? For example, kanang magkaon sila nga mag-ana sila. Kanang lingkod nga magkaon, 'di ba? So katong na-adapt or nasakop ang Philippines sa Japan or sa Hapones. So diha na gikan nila ang kana. No, not just the culture but all about sa mga unsa ang ilahang the way sila mo kaon or the way sila mo celebrate. Kasabot? Okay, so mauna ang acculturation. Thank you, Nora. Pakpak mo, uy. Good evening, Leader Joanna. Good evening, classmates. I'm here in front to tackle about xenocentrism. Xenocentrism refers to preparing foreign things often over one's own culture or nationality, thinking they're better or more desirable. Para masabot ani kaya ang karon ng xenocentrism kay like Filipino, umurang Filipino ganahan sila sa kanang bagay
product. Mga product sa lain country gisa sa atong own country. Example, some Filipinos prefer imported rice thinking it's better. Okay, so thank you, Ralph. So, ang topic ni Ralph, it's all about sinocentrism. Okay, so mauni sila nga mga person, not just like the kanang, for example, sa mag-ingon ni example ganihan ni Ralph nga rice. So, di ba? So, kanang mga dato, unsa may ganahan nila nga mga product? Mga Chanel, di ba? Mga Gucci, unsa pa na dira nga mga mahalon, no? Nga mga butang. So, mo na sila nga mga types of Filipino nga sinocentrism. Dili sila ganahan nga product itself nga gikan sa Philippines, but gikan sa laing country. So, mao na ang sinocentrism. Kasabot? Okay, thank you, Ralph. Pakpakitaw ninyo. Teacher Joanna, good evening, classmate. I'm here in front of you to discuss about ethnocentrism. Ethnocentrism is when you think your own culture, ethnic group is superior to others. It's like judging other culture based on your own values and standards. Kani daw kay like mag-judge og laing values and standards. Example, some people think their country food is the best and can't understand why others don't like it. That is ethnocentrism. Okay, so ang topic ni Chelsea, it's all about ethnocentrism. Again, unsa ganito ethnocentrism? Ha? Ralph? Mang judge sa? Other culture. Culture. Okay, so mang judge kuno other mang judge sa other culture sa other country. So di ba? Kay kanang ngano kuno ingon na ang food nganong di sila ganahan, nga lami man. Di ba? Or nganong di sila ganahan sa the way mo suot or mga kanang mga sinuotan sa lain nga country. Mao na ang ethnocentrism. Kasabot? Sabot? Okay, thank you, Chelsea. Good evening, everyone. Good evening, Teacher Joanna. I'm here to discuss about sensorimotor stage. Sensorimotor stage is the first of cognitive development lasting from birth to about 2 years old. Example, a baby shakes and hears the sound. It makes the baby repeat this action in again. Nagagits mo? Kanang. Sige. Kanang. Sensory motor stage. Sabi kanang bata no. Kung makadungog isa. Ang makadungog og sounds nga di masayaw. Hindi sila kanang makayawan ba? Reflect. Okay, so ayun siya. Pila maedad ana sa sensory motor stage? 2 years old? 0 to 2 years old. Okay, that's all. Thank you. Good evening, Teacher Joanna. Good evening, classmates. I'm here in front of you to discuss about the pre-operational stage. Pre-operational stage is the second stage, spanning from approximately 2 to 7 years old. During this stage, kids develop symbolic thinking, algocentric thinking, and start using language and image to represent the world. Kani ko pre-operational stage kay mga 2 to 7 years old nga kanang nag-start na og kanang gamit og mga language. Di pa kayo kamao pero padung na sila mo.
Ang saan gamiton nila? Ang symbolic. Sim- Ang na ba? symbolic thinking. Okay. Sige. Magkuhan sila mga symbol ka ng brum brum. Mm. Brum brum. So, di ba, mao mo na ang kasagaran, no? Di ba, di man sila maingon nga? Truck, pero ila, brum brum ila, ang kuan. So, symbolic function or symbolic, katog ingon ni Tristan. So, muna, diha sa pre-operational stage. So, napoy uban nga mga mga bata. Nasa uban nga mga bata nga unsa may gamito nila. Kanang kanang magduwa-duwa sila Barbie doll, di ba? Ako ay imuha ng balay, di ba na ba? Magbaybay. Symbolic function ba? Okay, so muna ang pre-operational stage. 2 to 7 years old. Next. Good evening, Teacher Joanna. Good evening, classmates. Today I'm going to discuss about concrete operational stage. The concrete operational stage is the third stage in Jean Piaget's theory of cognitive development. This period lasts around 7 to 11 years old of age, characterized by the development of logical thought. During this stage, children begin to think logically about concrete events or objects, but struggle with abstract or hypothetical concepts. Like na sila abilities ko nga logical thinking. Children can solve problems logically if they can apply them to concrete objects or events. Example, math problem. A child can solve simple addition and subtraction problems using their fingers or other physical objects. Okay, kasabot? Okay, so kanin sila ha, actually, ang kanin siya nga stage, upat na sila kabuok. Sensory, motor skills, pre-operational stage, concrete operational stage, and formal operational stage. So, upat na sila kabuok. So, di ba, ang sa may na notice niyo sa first nga stage, sa sensory motor skills, from the word sense, mga senses. Senses ba, di ba? Sa example ganihan ni Ayesha. Gamay ana ra sa kay 0 to 2 years old pa man. Gamay ana pa lang sa kuan, maigking na sila. Di ba? Sense of hearing, di ba? Dali ra sila makakuan. And then sa pre-operational stage, 2 to 7 years old. What happened man gani ana sa stage? 2 to 7. Mag-unsa man sila ra? Naay symbolic thinking or symbolic function. They are going to unsa man kanang magamit sila og mga symbols ba, mga symbols. Ikaw ni, ako ni, si mama ni, si papa ni, ano ba? Nya mga brum brum, lahi na ila mga terms. Mga di ba? Mama na ilang terms nga mukaon. Brum brum. Diba? Duwaan nila. Sa mauna ang pre-operational stage, they are using symbols. And while there is a concrete operational stage, unsang gani pila na edad ana? 7 to 11. Okay, 7 to 11 years old. Unsa may na-notice ninyo sa kana nga stage? Asa naman sila? Naa sila sa school nga? High school? Elementary. So, they are kanang kabalo na sila mo add, mo subtract, 'di ba? Na-develop ng ilahang skills ng anam-anam na og-develop. While diri sa formal operational stage, dako na kayo. Okay, I will going to discuss that later. Okay, thank you, Kesha.